Hi guys, maayong adlaw sa inyong tanan. Kani nga video, reaction video ni dadtong gi-upload ni Mr. Gingayan nga video ni aging adlaw. So karon atong isa-isahon og bat-bat kung unsay nagawas sa iyahang baba. Nakagawas na si tata pero wala ko kahibalo kung asa si tata karon, naa ba diri sa bukid or tuwa sa ilaha or tuwa dito sa iyahang mama. Wala ko kahibaw kay wala pasad ko kakita sa video nga nag-upload si Mr. Gingayan kung asa si tata karon. Gusto ni Mr. Gingayan nga didto sa ilaha si tata, pero nahuna-huna siguro ni tata kung didto siya mabughat gyud siya tungod sa lisod ang tubig. Okay lang siguro og i-plaster niya daan, pero dili na to kahibaw-an nga ag panginahanglan gyud ta sa tubig unya si tata magsag-uba. Unya, nadismayado ka nako. Nganong madismayado man ka nako, Mr. Gingayan. Ang katong akong istorya tambag raman to nimo nga dili ka magpalabi sa tagay kay kung masubrahan ka agkawala ka sa imong pangutok. Mag-ingon ka nga kaisara, katurahigayuna, pero wala pa ta mahibaw sa uban pa, labi na dito sa Bohol nga nasuspenso ka tungod ra sa tagay nga nagkagubot. O di ba? Kay baw ko ana. Kay naay gachika sa ako kay kani nga akong vlog dili ni ingon nga pamakak, wala ko nag-ingon nga nag-vlog ko dani nga namakak ko. Unya naapagid nasuko ka sa kuha ug nganong masuko man ka. Tambag na nako isip. Ha? Isip asawa ka, isip bana ka sa akong manghod. Tambag ra tua pero ikaw sa akong kuan magud sa imo di ka maminaw og tambag. Unya naapadani napakaulawan ang imong pagkatao. So karon maulaw man di ay ka unya nganong imo pa man ang buhaton. Maulaw man di ay ka unya nganong dili man ka mag kontrol sa imong kaugalingon nga insakto na ni kay dili na ko makadala sa akong kaugalingon kung malabihan nako og tagay, di ba? Sayon ra kaayo na pero ang kinaiya malagi sa tao kay di man lagi gusto magundang sa tagay hangtod dili mamatay ang atay. Maunay dakong tinuod. Maapektuhan si tata ug nganong maapektuhan man si tata nga si tata mismo kay balo naman si tata mismo unsa og sikinsa ka kung mahubog ka. Og si tata kay balo mismo unsa og sikinsa ka. Mao bitaw nga agpakaingon ko ni tata usahay, desisyon og imong kaugalingong desisyon. Ha? Kay naa naman kay insaktong pangutok og asawa ka. Kinanglan ikaw ang magdesisyon. Kung sa tan-aw nimo nga ang desisyon nimo insakto padayon. Nganong agpapildi ka man. Umausad na Daghan ma-content, yes, daghan ma-content, pero gi-content nako ka. Kay para mahibaw pud sad ka. Nahibalo ba ka og nganong gi-content nako? Karon ato ning isa-isahon. Pakaulawan, wala ka nako pakaulawi. Ang katong ako tambag rato para sa imo nga magkontrol ka kay pamilyado na ka. Mo bitaw nang akong gikaingon nga kung magtagay kinahanglan i-control ang kaugalingon. Kay simba ko og magkinaunsa katong pagtuk-tuk-tuk-tuk nimo dito sa balay kay si tata nag-ingon didto sa inyong giinuman og nagtuk-tuk-tuk-tuk dito og naay tao didto, gitigbas ka or ikaw ang nakatigbas, nakapatay ka. Luoy lang ang imong pamilya. Mao nang mag-control ka, wala ka pa kaulawi, ang ako lang nga sinabtanay lang ta. Pasabton ta ka og nganong nakahimo ko dani nga video karon naa ni dani akong gilista tanan naa dani na gusto si tata sa bukid. Gusto si tata sa bukid kay kahibalo man si tata nga sayon ra. Kay ang tubig naara sa kusina. Ang tubig pag mag-CR naara dayon tubig. Didto sa inyo. Kay ako maskin tud og nakaadto ko sa inyo makaingon jud ko nga lisod jud. Kay kung kintahay og walay tubig sa CR, kinanglan pa man si tata mukaswat og tubig gikan dito sa asa inyong butanganan sa tubig. Di ba? Samantalang kung diha sa balay, naana dayon diha sa CR. Di ba? Wala akong nag-ingon nga kani ang akong video pamakak mi or binuang mi para pud sad ni sa imo na paminawa ayaw pagkasuko kay ngano inigsuon maning ako Ha?
nag-ingon ka, basta naada ni, naika nga di ko kaluoy sa inyong pamilya. Sus, Ginoo ko, Chard, gibuhat na nako na tanan, sukad pa sa una. Basta naada ni. Mismo inahan, wala ka pakaulawi. Karon, sa imong mother, sa pagtuon nimo, ang imong mama, wala to nasakit ug maayo kung unsay imong gibuhat sa iyaha. Sakit to para sa iyaha, pero isip inahan, iyaha lang gihapon giluom tanan kung unsa, tanan. Kay siya mismo kay balo, unsa og sikinsa ka. Diba? O, maskin pa mag-ingon imong mama nga, wala ka na ko pa kaulawi, pero muna sa kasakit sa iyahang dughan dadto sa imong gibuhat. Mao lagi na akong giingon, ayaw lang yun og buhata dito ni mama. Kay kung time nga nalabihan kag tagay, imong giana si mama, ako'y mo anak nimo. Ha? Ako'y mo anak nimo. Bugbugon tagi kag maayo. Ayaw lang yun. Ayaw lang yun. Kay maskin tuod og ingani ko, pero kabalo sad baya akong panuntok. Kabalo sad baya akong bunal kung unsay akong mahawiran. Ibunal ginako. Labi nagsatanaw nako nga naagrabyado na. Manang, ayaw, kontrolay mo kaugalingon. Dili sa ingon nga gipakaulawan ka nako. Ha? Wala ka makadumdum unsay gibuhat. Unsay nabuhat. Tungod na sa imong tagay. Nga nagpasulabi ka, wani mo kontrola ang imong kaugalingon nga ikaw mismo kay balo naman ka kung unsa ka mahubog. Diba? Dapat lagi kontrol. Ang akong pagtambag sa imo, dili ni ingon nga pandaot sa imo. Mayon ka nga naa sa social media, gi-social media pa gyud. Pagundang og vlog. Ha? Kung di ka gusto i-social media, pagundang og vlog. Karon basta mag-abot ta dani karon naa pa ni daghan murag 32 ko ani akong gisulat dani tanan kung unsay nabatbat nimo akong gipangbutang dani nga akong isulti kung unsa jud. Naglisod si tata tungod nimo? Yes. Makain ko nga tungod nimo naglisod si tata og anak. Kung ikaw dili ka agtuo sa gaba, ako mutuo ko gaba. Di ba? Before si tata gisakay sa ambulance, nakadesisyon ang doktor nga isiis si tata dito sa hinguog. Pero nag-ingon ko kang utik nga kay ako gatuo malagi ko gaba, nag-ingon ko kang utik, pahuyupin na ni mama, kay nag-ingon malagi si utik nga tabangi ko dinhi, kung pahuyupin na ni mama ug ni papa ug mama ni Mr. Gingayan. Maura jud na. Nag-ingon si utik nga gihuyupan na, pero di ay ang yang mama ni Mr. Gingayan wala pa nakahuyop dadto. Karon naglisod si tata pagpanganak. Desisyon na nga idala sa kuan sa hinguog. Dayon saka ni tata kuno si utik na yung dani. Dayon saka ni tata gihuwap ni sa imong mother ang tiyan ni tata daw ignan siguro to nga porya gaba baka unsa bakay gi sulti dadto. Nganong nagawas man dayon ang bata diha pa sa ambulance. Pasalamat na lang jud mi Mr. Gingayan, kami mga igsuon. Ako nagpasalamat ko sa chat ni utik nga naingat ati tabangi ko dinhi kay si tata idala sa hinguog kay delikado na isi-isya kay ang bata suhi. Nya nagtawag pud sa sililin nga dili na kuno didto pwede sa Cagayan kay layo na, diri na kuno sa hinguog kay duol ra mao tong sa akong kakulba kay kahibaw ko nga walay insaktong tigom para sa pagpanganak ni tata. Wa ka mahibaw kung sa akong gibati dadto ni hilak ko. Kay akong gihuna-huna pag ingon nililin nga luya na kuno si tata. Ay si utik baka to na yun nga luya na si tata. Moto na kayo ko nga ginuog ko ayaw nang yun in taon. Inko nga nag-iyon ko ni utik nga idali na diha kung unsa may mga kinanglanon diha idali na. Wala ko nagmind dadto kung sa gasto. Wala ko nagmind. Ang akong gihuna-huna dadto nga maluwas si tata ug ang bata. Pero diha na ako na-realize nga nakahimo ko daning vlog. Dadtong vlog. Tuod kay nagabaan dahil si tata. Sa imong gaba, dito sa kang tata, naghapak. Wala ka mahibaw kung sa akong gibati dadto. Akong giuna-una dayon, na-realize na ko, what if kung nasii si tata? What if kung unsay nahitabo ni tata?
Ha? O dili man sa ingon nga agpanghinambog ko nga naa ko'y kwarta sa tinuod lang. Nakahatag ko dadtong Pasko tungod kay ang katong nga kwarta para lukato sa akong singsing. Pero na-realize na ako nga datong time nga gisapot ko nga may gani nangurog ko nga wala ko naunsa, wala ko atakiha, nangurog ko nga wala ko kasabot sa akong paminaw. Mao to naging ko nga mintras buhi pa ko. Ipa-feel na ko sa akong pamilya nga mahal na ko sila. Mao to nga ang para lukat sa akong singsing akong gigamit og gift para sa inyo. Gisulod na kog ampaw kunuhay para ingnon nga dako noon tag 1,000 mo. Pero nakaingon ko sa akong kagalingon nga di bali nang wala ko'y kwarta basta ma-feel nako sa inyo, sa akong pamilya. Nga ingana gibaliwala nako. Mao to akong gibati Mr. Hingayan kay nahuna-huna nako kung maunsa si tata nya mag-ingon ka nga ingani grabe ra kay ko. Total wa man ko nag-ingon nga naglimod ko sa akong vlog, wala ko nag-ingon nga naglimod ko, wala ko nag-ingon nga namakako kung unsay nang hitabo dani ni Mario, wala ko'y pakialam. Gi-vlog nako tanan, gi-vlog nako maskin nakaigit si Mario, gi-vlog nako na maging nga pakaulaw, wala pakaulaw social media, naami sa social media katungod ni namo nga mag-vlog kung unsay naa namo diri. Di ba? Na problema ka. Karon nga no, maproblema pa man ka. Nga naluwas naman si tata. Ang imo hunahunahon nga maka-provide ka kung unsay mga panginahanglan. Ayan na pagproblema kung unsay mga problema nimo diha sa kalagot nako, ayaw pagproblema. Kay maskin tuod og naghimo ko dadto nga video pero wala ko nag-ingon nga nagdumot ko nimo ang katong ako tambag tuog panghimangno nimo. Ha? Ato ning basahon. Wala ka mo istorya unsay nadunggan nimo nako. Kung unsay nadunggan nimo bahin sa ako iistorya, wala ko mahadlok dana. Kay sa akong vlog sukad pa dito pa sa Bohol, wala ko nag-ingon nga namakak ko sa akong vlog. Kung unsay inyo nakita sa ako, isulti ninyo. Kay dili man ko ingon nga perfect ko, pero ako mismo sa akong kaugalingon kung sa tan-aw gani nako nga dili maayo, dili gyud na mahimong insakto. Muna ako munang ayaw ko kuana kay ang ako para lang ni sa tanan unta, para lang ni sa imuha, pero imo man gilain kung unsay imong nakuan, paabuto nako na kung unsay imong nadunggan. Kung unsay imong nadunggan bahin sa ako iistorya, wala ko madlok dana. Daw di pod ko masuko nimo kay katungod na nimo nga i-social media kung unsa pod ko. Wala ko mahadlok dana. Kay basin mag-ingon na lang nga puro na lang ako mo bira diha sa imo kung unsay ikabira nimo sa ako, kay ako wa ko naglimod-limod sa akong vlog, tinuod tanan akong vlog. Naa pa gani gusto na ako i-vlog pero wala pa na ako nagisulti diri sa akong vlog. Bahin sa kang Mario kay baw na siguro na ang uban diha kay gi-vlog na ko na mao nang agkalitsi-litsi pod ko, agkaunsa-unsa akong huna-huna, agkaunsa-unsa akong pagpuyo tungod na pod sa dana. Wala ko nag-ingon nga naglipod-lipod ko sa akong vlog. Kana kay tinuod na tanan. Unsay gibuhat sa video. Mayon ka nga unsay gibuhat sa video. Pag video og imo. Engagement na nimo karon. Atakiha kog maayo. Dauta kog maayo kung unsay nakita nimo nga wa nimo naangay, unsay nakita nimo nga bahin sa ako, unsay nadungog nimo bahin sa ako, atakiha kog maayo kay andam ko maminaw, andam ko mo tan-aw dana og unsa na imong mga istorya. Og siguraduha lang kung tinuod pod sad na ang imong gipang istorya. No? Pakalaw sa isig kataw, wala ka nako pakaulawi. Sa imo ra tong hunahuna nga pakaulaw, wala ka nako pakaulawi. Kay ako mismo kay balo ko ug unsa, di ba? Sukad pa sa Bohol sa una, basta nakahibaw ko nimo mao nang ang ako lang nga control lang jud kung makatagay mao bitaw ng kanunay naa sa akong vlog. Kay maski si Papa dili magakontrol usahay sa iyang kuan. Wa ka nakahibaw nga nagbigil si Mama ug si Papa dito sa ilahan ni Nestor nga nakauli sila sayo, gipauli ni Janjan kay guliyang sila. Mao na nga
ayaw ko kuan na kay ang ako gipang istorya diri puro ni tinuod. Puro ni tinuod. Wala ko ingon nga namakak ko. Pasaka ka sa kaso, pasaka iko kaso. Huwag ko mahadlok dana, katungod man na nimo. Pasaka iko kaso. Depende na ay kuan na. Depende na nimo. Imo ng desisyon. Ulaw na ulawan ka. Wala ka pakaulawi. Daw usapa ang mga tao nga nakahibaw og nakasinati nimo kahibalo na sila og unsag sikinsa ka. O nagstay mo sa bukid, nagkita ta, yes. Nagstay mo diri sa bukid, diri mo nagpasko, di ba? Wala ka nakabantay nga agbirahan ka na ako usahay nga nag-ingon nga pagpalit ito ko ang kay tagay si Mr. Gingayan. Wala ka nakabantay dana nga nagtapok-tapok ta dito. Kato ako pasumbingay na. Pero nahimo to nako nga video. Wala ta ka giatake diri pa sa bukid. Ay hara ko nag-atake sa bukid nga nakahibaw ko nga naglisod si tata pagpanganak tungod kay nagabaan. Ang gaba nimo dito nagpaingon si tata. Ikaw kay di ka man tuo sa gaba na wa tay mahimudan na. Pero ako gatuo ko mao to naka reaction video ko bahin sa imo. Di ba? Mao nang ang akong video pod dili pod sa tuingon nga yaway ta ka tambag tuog pang himangno sa imo. Pero ikaw kay di man ka kadawat, imo man masama. O imo man himuong dautan, wala tay mahimo dana. Unsay walay social media, social media. Naa naman ta sa social media. Nya nganong masuko man ka kung i-social media ka. Mao bitaw tong time ha nga naay sponsor nga basta ako nang nadunggan nga naay sponsor nga nagpadala og tanom batua nga ingani nya nakuragi murag diri pa to time diri pa to time nga nakuragi ang katong gipadala nga tanom o di ang katong nag-sponsor nalain pud sad kay imo magisulti og dili maayo, di ba? Daw dito pud sad sa Bohol nakadungog pud sad ko nga mauna nganong agpadalhan pa mo sa sponsor nga kaya man nimo. O di ba? Murag nakadungog pud sad ko dana nga istorya. Wala na pagkaulawi. Ang tanan nga akong gisulti tinuod na pero ang tanan akong kuan sa imo tambag na pero kay imo man himuong dautan wala tay mahimo. Di ba? Pakaulawi sa silingan. Ang silingan mismo kay balo na siguro na sila og unsag sikinsa ka. Datong time nga nagkagubot mo tungod kay nawad-an na ka og panimuot. Unya nagkagubot. Okay, kita ko sa video kay gipakita ni tata ang video sa ako. Ambot lang og naapa kang tata. Chatan ako to si Utik nga ipasend ka sa ako ang video. Ang silingan kay balo na mismo. Ang silingan kay balo na mismo unsa og sikinsa ka kung mahubog ka. Wala ka pa kaulawi sa imong mga silingan kay sila mismo kay balo naman. Kay balo ka og naay na yun ako. Kay balo ka og kinsay nagtawag sa pulis. Si Jose Velos ang akong friendship, ang akong batchmate. Siya nagtawag sa pulis tungod kay nagkagubot na. Karon isa-isahon tagyud niya. Masakitan imong mga bata. Masakitan man da imong mga bata. Dili nimo i-control ang imong kaugalingon. Sa tinuod lang, agkaluoy ko ni Chichi ug ni Queenie kay maura jud madali-dali sa sugo. Agkaluoy ko dana sa ila. Kulang ang akong pagkuan sa ilaha kay dato mga niagi more on kaon mi diri sa bukid, sila dili maapil tungod kay tura sila sa layo-layo. Dili sila maapil. Buhong sila tanan diri nga mga pag-umangko nako sa naay mga kung naay tapok-tapok naay sponsor nga magkaon mi, buhong sila pero sila dito dili agka gahuman pagkuan tungod sa kalayo. Mao nang kulang. Mao nang agkaluoy ko dana sa ilang duha. Wala ka mahibaw dana.
ako ag kaluoy ko ni Queenie ug ni Chichi. Imagine katong didto ko unsa na orasa nga naguli si Queenie, gabi na. Nagbaklay. Unsay may tabo sa bata, di nato kahibawan ang dalan. No? Bain na imong anak, Mr. Gingayan. Ikaw mismo kahibalo ka. Unsa na inyong agianan diha. Munang ayaw kog kuana. Kay di niingon nga ako nga kuan. Pagdaot sa imong tambag na. Pero nakakuan kay naata sa social media ug dili ka kadawat sa social media nga i-social media ka pag undang. Ako mo koy kuan. Bahala sila diya. Oh, maging ka nga gi-off na ako ang comment section. Gi-off na akong comment section. Tungod na pod sa mga basher nga ang mga basher diktahan na hinuunta kung unsay mauni mauna. Ang mga basher mauna hinuoy kahibaw kung unsay ingana. O di ba? O mamersonal na. Ganahan ka, ag-ignon ka nga napadungog-dungog na pod, nagpalimos-limos, nagpalimos. O di ba? Mas may nang i-off ang comment. O munang ayaw kog igna nga kuan sa mga bata kay wala lang nimo ma-feel kung unsay na feel nako bahin sa imong mga bata. Ba kung buot lang ako'y atimanda na nila, paeskwelahon ko pa na sila. Wala ka kabaluon say huna-huna nimo nga insakto. Ako mismo kay bawlo ko sa akong kagalingon kung unsay akong gibuhat. Kay balo ko kung unsay akong gi-vlog. Munang ayaw kog ingna nga nganong mag-ingon man ka nga ingana maminaw ka. Kaya nga ko dili man na ingon nga binuang para ra mo pud sa imong kaayuhan tungod kay dili ka maminaw og tambag, no? Dako nga problema nganong idako pa man ang problema nga nakalingkawas naman si tata. Ayaw dako ay mong problema, Mr. Gingayan, ang imong buhaton karon kinahanglan nga maka-provide ka unsay mga panginahanglan nila. Ayaw na. Pag problema, dako ag problema, imo problema. Maproblema ka sa social media, kay gi-social media ka, di pakaulawan ka, dili nang pakaulaw kay mismo ang tao nga nakaila sa imo kay balon na sila og unsa og sikinsa ka. Di ba? Ayaw na pagproblemaha. Problemaha ang imong kaugalingon kung unsaon nimo pag-provide sa imong mga panginahanglan para sa pamilya. Mahilig ka pakaulaw sa isig ka tawo, wala akong naghilig sa pakaulaw kay maunay tinuod. Kana akong gi-video maunay tinuod. Ang kaparat lang bitaw sa tao, no, kay ngano. Ang gusto nila nga puro sila kuan puro insakto. Puro insakto sila. 'Di ba? Maghimo dahin og pamaagi nga mao ni mauna kay para ignon nga limpyo sila. Para ingnon nga limpyo sila. 'Di ba? Kamo mismo kay balo naman siguro mo mabitaw nga ag-ingon ako nga ibulgar ang inyong kaugalingon unsa og sikinsa mo ug unsa inyong mga baho ug unsa inyong mga abilidad sa inyong pagkatao. Gi-mention ako na sa akong vlog. Tungod kay ako mismo kay balo ko unsa og sikinsa sila. 'Di ba? Di na ingon pagpakaulaw. Maunay tinuod. Ang nakaparat lang kay agpapiling limpyo. Tungod lang sa mga viewers, dili ko dara. Nganong agikuan man nato kung unsa ta ug unsa sikinsa ta. Noon dadto mga niagi aglikay ko sa akong kaugalingon nga gusto ko akong vlog normal. Gusto akong vlog kuan pero agkahagit sad ta usahay. Sa mga nakapalibot sa ato. Moday dakong tinuod. Huna-huna ko sa inyo ha. Ayan na naguna-huna Mr. Gingayan. Huna-huna ang imuhang pamilya karon nga maka-provide ka kung sa mga panginahanglan nila. Giabog ka ni tata. Giabog ka ni tata kay si tata mismo kay balo ug unsag sikinsa ka. Di ba? Naghatag kag stress ni tata niagi. Tungod kay di ka ka-control. Giabog ka tungod kay si tata nasuko sa imuha. Kisa may masuko dana bi. Nagtuo ka. O karon, nagtuo ka og si tata. Di na makahuna-huna og mauni-mauna.
nga sa tanan nga higayon nga ikaw man mo'y nasunod sa imong mga desisyon. Wala naman lay desisyon si tata, mo na ako kaobserbahan. Pag nag-ingon nga adtog Bohol, di ba ni adto og Bohol. Oh. Pag ingon uli na pod mo diri. Di ba? Ayaw. Ang ako tambag na, di na ingon nga namintaha ko sa akong kaugalingon, tambag na para mauki mo. Para mauki unta, pero di man. Kailain man himog sabot. Diba? Wala ko na ingon nga nagyaw-yaw ko diri kay para pakaulawan si Mr. Gingayan. Wala. Ako na ako sa iyaha, reaction video ni nga, tambag ni para sa iyaha, dili nga pakaulaw. Dili mahal nimo ang wala kuno koy pamilya. Dili mahal na ako akong pamilya. Sa tinuod lang, Mr. Gingayan. Sukad sa akong pagpakatrabaho, gusto ko sa akong kagalingon na ako'y mga pangandoy, na ako'y mga plano, pero agkaguba. Tungod kay agtabang ko sa akong pamilya. Agkaguba. Kay syempre, gi-priority na ako akong pamilya. Suma. Ikaw, Mr. Gingayan, sugod sa akong sweldo sa YouTube, gikan sa January hangtod nag-December, datong mga pagsugod pa gyud nako sa pagpakasweldo, January pa yung sa December, palit sa bugas, palit sa sudan, unsa diha, di mi pangwinta ha, mauni dakong tinuod, mao nang ayaw kog hagita, Mr. Gingayan, para maibaw ka. Palit sa bugas, palit sa sudan, unsa pa diha, kaon dinhi, kaon diha. Di ba? Sa mga nakasubaybay sa ako ang vlog 2020, makita ninyo ang ako mga vlog. Puro kaon. Kay gi-priority na ako akong pamilya. Kung hakog pa ko nga tao, dito na ako buhaton. Naniguro ko sa akong kaugalingon. Pero kay mahal na ako akong pamilya, gibuhat mo na ako. Ang ending, pagkawala sa akong ads, naabay na ako. Ultimo, maskin, nagtukar akong ulcer, palit sa Skyflix. Wa ko ikapalit. Ultimo, pamasahe, gikan sa Balingwan, paingon dito sa Esperanza, hatagan na kog 10 pesos ni Lilin para pamasahe. Kunya karon mag-ingon ka nga, dili na ako, mahal akong pamilya. Dili pa na mao, Mr. Gingayan. Sukad pa sa una sa pagtrabaho nako. Nagpadala ko kada simana. Labi dito ko na-assign sa Bohol kada simana. Nagyamar si mama nga magpalit sa luti, nakapalit sa luti, maunay gibalayan karon. Nagyon si mama nga tukuran o kuan, gitukuran. Akong gusto ihalublak diretso, pero wala mahalublak kay gikahoy. Dito ko na dismaya kay gusto ako halublak unta tanan, pero gikahoy nila. Maunang wa ko ganahi, wa na napadayon, gikahoy na nila tanan. Nya mag-iyon ka, di na ako mahal akong pamilya. Dili ko yung pangwinta ko. Unsay natabang na ko sa akong pamilya. Mas maipod sad nang mahibaw ka. Maunang ayaw kog ignang. Nabuhat ni nako kay wala ko'y pamilya. Dili na ako mahal akong pamilya. Ay ko pag-inga na Kay bahalag walay ako, Mr. Gingayan. Basta makakaon lang akong pamilya. Muna akong ginabuhat sa una. Ikaw mismo kay baw kada na sa dito pa sa Bohol sa una. Karon wala ko'y pamilya, dili na ko ma-feel, dili na ko ma-feel. Ikaw ra nag-ingon nga dili na ko ma-feel. Ha? Ikaw ra nag-ingon ana. Kay ako wala ko nag-ingon nga nagpabaya ko sa akong pamilya, Mr. Gingayan. Maskin tuod og na ako'y lucky, Mr. Gingayan, pero ag pangita kog paagi, ngagpakatabang gihapon ko sa akong pamilya. Maskin dito sa Bohol, magpadala ko sa una kay kasuko si Mario, kay gusto ni Mario magtigom kay panahon og matigwang daw ko, asa ka ako magkuha og kwarta. O tinuod ang iyang gisulti. Matigwang kuno ko, unsa kuno'y kuuto nako, wa nay makuot nga kwarta nga tinigom tungod kay puro ra sa pamilya. Magpadala ko gikan dito sa Bohol, paingon diri, taguan ako ang resibo sa Palawan kay para dili mi agkagubot. Manay dakong tinuod. Muna mag-ingon ka nga di na ako ma-fail na kay wala ko pamilya.
Maskin tudog ingon ani ko Mr. Gingayan, pero nagsuporta pagyapon ko sa ilaha na ako'y laki, pero mas priority pa na ako kong pamilya. Kay kita siguro ka sa mga video na ko unsa ko ana. 'Di ba? Oh, nangay kag pasaylo sa imong mama. Nangay kag pasaylo sa imong mama, pero sa tuol lugar nimo ang imong mama wala to masakiti ug unsa gibuhat nimo. Syempre, ifa-feel niya sa imuha nga mama siya, pero sa huna-huna niya sa imong mama. Sa huna-huna sa imong mama, nasakitan to siya. Nga ingana ka, di nimo ka control ang imong kaugalingon. Di ba? Nag-explain ka sa nahitabo sa nag-video, gi-explain nimo kung sa imong nabuhat. Gi-explain nimo nga tuok nimo imong mama. Gi-explain nimo nga nagkagubot mo. Ha? Gi-explain nimo nga napriso ka, nga ingani ngana. Ayaw, ang atong vlog kanang tinuod, kanang ditag. Ako di man ko ingon nga kuan ko mangyayani ngana. Wala ko'y pakialam, basta kung sa'y tinuod mauna. Wa ko na ingon nga nag-vlog ko nga puro pambakak. Puro scripted na diha. Daghan ma-content. Daghan ma-content. Content. Oh. Daghan bitaw ma-content. Gihimo ko man to kay para pud sad sa imo. Isip tambag ba sa imo. Pero imo man gibaliwala. Suko mahinuon ka. So wala tay mahimo. Ikaw jud ang insakto. Ako ang dili insakto. Ha? Ikaw ang insakto. Nilad og batasan. Kita nga aghimo sa tinarong, ag-ignon din ta nga nilad og batasan. Kay ang kamo man moy walay mga batasan. Mao nang ang atong kuan nga insakto, ignon din nga nilad na kinaiyabayuta. Kita nga ag insakto ang atong kuan, ignon din nga nilad kinaiyabayuta. So naana diri. Dili na agkakuanan na anak diri. Maiyon nga sus dakog sweldo sa vlog pero di mala pakahatag para sa tagay. Uy. Kapoy kay mag-vlog. Maskin pag magkadiin-diin pa dinhi magkaasa pa diha. Asa pa ko magpaingon ag video gid ko kay para na ako'y mabidyo. Na ako'y ma-upload. Grabe ka lisod mangita og kwarta. Mabitaw nga si Sherwin. I-control na ko na siya. Ha? Di na ko nahatagan og kuan tagay, pero ag kahubog man. Kay nalugdan ako niya dana nga na ako'y ibili sa una sa buhol nga na ako'y alkan siya dili ag kakuan kay agkabuak kay agamiton agkuhaan na ako'y gibilin nga kwarta ag ipalit sa maskin unsa. Na ikaw ganahan pa ka. Lisod mahitag kwarta. Labi na sa una sa trabaho pa ko sa buhol. Grabe, mag 24 hours pa ko, 36 hours. Kay para lang makakwarta, makaswildog, dako-dako. Unya, anak lang. Noon, ako, mainuman ko. Pero, kaugali ko na ako. Mayon nga, dako kwarta sa vlog, pero dili pa kahatag para sa tagay. Uy, ako nag-ingon nga na kamot ko, kay para lang tagay-tagay diha. Noon, paningkamot ko kay kung kintay gusto ako magtagay, makatagay man ko. Syempre kay ako may nangita og kuan. Di ba? Nang ayaw ko kuan na Mr. Gingayan kay ang akong kuan sa imuha inigsuon. Kay pamilya rata. Maski si Utik gitambagan ko na. Gitambagan ako na nga noon di man tay nga agpangandoy kita nga madato ta, agpangandoy ta nga maunsa pa diha. Di ba? Kuan lang ta paningkamot. Daw dili ta mag-ingon nga kuan. Mag-ingon nga karon sa karon nakakuan jud ko sa vlog. Naka-focus jud ko dahil sa vlog. Kay mao man ni source of income nako. Di ba? Naka-focus gid ko dani. Mo bitaw nga igna na si Utik nga paningkamot. Kung naay trabaho, ipatrabaho si Alan. Kay para kuan baka provide kung sa kuan na utang biya motor.
magsilbi ka. Mabitaw na ako kakuanan no nga na ay utang motor. Dili lang ni sa kuan, agkakuanan na ako ni sa uban na inutang motor. Nga napay isara kabuk ag kayod, napay estudyante, kinahanglan pa og kaon. Diba? Lisod ang kinabuhi. Wala ko'y kuan. Tambag. Pero gigna na ako si Utik. Kana akong tambag sa imo, basig ikasakit na animo ha. Tambag na nako sa imo. Sawa mo ko nasuko. Mas mayo. Di man sa ingon nga pakuan ko agpa hari-hari ko kay mauni mauna. Wala. Istorya na og tambag na para sa ilaha. Munang karon Mr. Gingan ako sa imo ha. Ayaw hunahuna og dautan, ayaw hunahuna og unsa diha. Kay ako wala ko ingon nga nasuko ko sa imo ha. Ako mo istorya, ikaw mismo siguro kahibaw na ka og unsag sikinsa ko. Mo istorya jud ko. Mo bira jud ko og sa tan-aw nako di maayo. Pero ayaw isipa nga perfect na ko nga pagkatao. Ha? Sa ako ra ni kaugalingon. Pag masuta gay nako nga di maayo, dili jud na mahimong okay. Mao nang ayaw kasuko sa kuha kay kana sa ako sa imo tambag na. Pero kung ikasakit man gyud nimo, what if kung na naman si tata dinhi akong ipauli si tata diya sa imo. Di ba? Or dala na ko si tata dito sa imong mama. Makaya nimo? Sa imong gibuhat. Sa imong gibuhat, nalipay ba ka ang imong mga igsuon? Ha? Nalipay ba ka ang imong mga igsuon nga giingadto nimo imong mama? Wala nimo na na-mention sa imong vlog. Kung okay pa ba mo sa imong mga igsuon? 'Di ba? Siyempre ako kung inahan ako nga anaon sa ako mangod, ay lang pagpakasayop. Bata mama. Inahan sa igsuon, ay lang pagpakasayop. Kay ako gikaaway nimo. 'Di ba? Diha na Mr. Gingayan. Mao nang ang akong kuan ayaw isipa nga dinautan. Kay kana isip tambag na sa imuha. Pero kung dili ka maminaw kay ang gusto nimo mo'y masunod, wala tay mahimo. Basta akong gibuhat, dili ko ingon nga perfect ko nga pagkatao. Ha? Dili ko ingon, di ka gikan. Diya sa Cagayan. Lakawa na sa ni tagay na sa siguro ninggi. Ano mo kwarta na Mura ka gig buong ka. buang bitaw. Buong Tingalig. Ay gi ko pagkuan na. Kwato mapapil mama. Di ka kakuan na nimong tagay basig Kwato mama. kani masakit na ambot lang. Matay na ko abay kumiyo ko. Ambil niya ba aman niya matay. May lag og naidaghan kwarta. Kay sa Norman. Basta ka buanga ka. Miyo ko maaway ko. Pasumangil nagtagay ginig na ni mahos tanduay ni. Si Muti ako ipot mama. Wala min ko abay. Pagtandog-tandugan ng cellphone. Saban. Ay dili miyo kay buang na si Mario. Dire. Dol na. Wala ba ni bahugi kaghapon. Ako di gini siya kasaligan. Kaom na kumiyo ko mama. Di gini kasaligan sa Tagaan na ako mani. biyaan ka namo ni Miyo na. Tuo siguro ka. Kami na duwa ni Miyo ko sa balay. Lagi. Habay Miyo kong bata duwa ni. Ay di ko kuan na kay. So karon guys, thank you so much sa inyong tanan daghan kayong salamat sa mga suportan niyo sa kuha, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Ug diri ra ko taman guys. Ako ay magpaalam na. I love you all guys. Sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much sa inyong tanan. Basta padayon lang ta kanunay kung unsay naa nato, no? Daw usa wala ko naghimo dani nga vlog para ingnon nga perfect ko nga pagkatao. Gihimo ni nako para sad sa kaayuhan namo. Ug diri ra ko taman guys. Salamat sa inyong tanan. I love you all guys. Bye.